Happy birthday. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Wish na lang. Happy birthday. Sarap ko mga katong dito sa picture ang gamit live. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mula mag-TikTok. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mahal. What? Ini nga shake. Gimbing ko na gid siya. Ice. I don't think so. No. Asukar ay utang. Kailan mo mo ang siya? Muputi gamay. Pero pure. Pure gid siya. Dagan ang niya. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday to me. Shake, shake. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Ma. Thank you na. Thank you na. Thank you, mga. Happy birthday, mahal. Order na kayo. Basta na ay rice. Gusto na rice yan. Chow fried rice. Pero usa na sudan. Ikaw mo lang, ikaw. Ikaw din kay hungry ka, kaon ka. Eat all you can eat. Basta salad taman ka, ma'am. Gusto ko ba, kanya lang ko ang dried fish aglio olio. Ayan na, isulat ka. Isulat mo. Oh, dapat na, nasa ko kayo, kasi nasa kayo ma-recommend ko rin. Ito na lang. Gusto ko ang pizza. Gusto ko pizza. Ha? No, what would it be? Ano ma-recommend yun? I would say ma-recommend yun mga food. Hindi, ang kanina sir. Ito kami, pero siya ha. Ganun sir, sa mga Kumusta ang kwan lang kaning Deep freeze. dried fish? And of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Bless us, O Lord, in this things which we are about to receive from thy bounty, servant, Father, and the Son, and the Holy Spirit. Let's sing happy birthday. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to me. Hi! Thank you na. Thank you na. Thank you, mga. Ito, mahal. Sige na, ina na kayo. Lamit tayo lang. Ito din, fried rice. Did I taste na? Ganito sana gusto kong lutong mga pasta sa bahay.
Eps. Saan may klase na pa, Drex? Yang chow. Sayang, nawala akong live. Ito yung bagoong ang ginakwan na, di ba? Ha? Bagoon. Bagoon. Not giving na sukan. Okay. Pwede ginago, tumpak. 5/10. Yung 3/10. Yeah. I've tasted better cheaper food than this. Ay, hindi maganda Ben. Mas kasi siya kanina. Kasi lang Ben Caro kayo. Or maybe kaya nakatry na kung mercados na lamig ko tayo dito. Matados na lang tayo ito. Hindi ka gabagod. Double five, hindi ka lang kapasal ka. Kaya ka na naka-add ka na. Amo ano lang na apply daya. Pero kami yes. No, excuse me. So, kung sa Father's Day yung dito, ay Mother's Day. Sinas ko sa? Kasi kung dito ka sa Takaw, di ba, balikan ko ninyo. Ah, okay. O, katong chang si kimchi. Hindi. Tropang. Natakaw. Kung Mother's Day mo ba? Ay, Ang yeah. buhay mong bulak. Ay, Yes. suya. Uy, What? cellphone. Ay, sorry. Yes, natakaw. And then, ambience din. What's yung halaga din? Yang chow. Yang chow rice? Yang chow rice. Yang chow fried rice. Yang chow fried rice. I-try ko. Actually, isa na ako kakain ng rice kasi kagagaling ng lunch. Pero i-try ko yung Chow. fried rice nila na chorba eke. The curry. Hindi tagod siya sa mga sabihin. Ang sarap lang sa ilaha kay super lampo. Ha? Super lampo. Hindi. Mas malamag yung tropang. Tagos sa Sarap pasta. magbalbakwa. Okay, yung pesto. Mas lalo pa kung hindi ka na nato sa may Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
Happy birthday, ma. Thank you, Dad. Thank you, Dad. Thank you, mahal. Birthday, mahal. Austin. Happy birthday, happy birthday, Happy birthday, ma. Thank you, Dad. Thank you, Dad. Thank you, mahal. Birthday, mahal. Austin. Happy birthday.